Oh, grabe sa muna ka. Sige na, pre. Longer na. Karon pa matapos na kon. Okay. Round 1. Boy Kidlat versus bahala na, buhigit daw. Round 1. Touch gloves. Back to your corner. Round 1. Longer. Kaya sama mo, pre. Let's go. Box. Box. Tignan kita mamur mo. Ay. Boy, bato tumbag. Puro si amateur, puro amateur. Oh, puro amateur. Wala, kulang lang yung sa timbang. Nice. Control lang hangin, pre. Body shot. Bato na. Balos, pre, balos. Nan, point. Sakam ka ng kiri. Persado, abi persa. Nice. Mayo, puros paskog kay puros na mga naka-experience. Good. Wala na. Bow. Puros paskog, puros. Hop. Persa. Box! Libre bantay lang, pre. Nice. Lapak ang lapak. Ay, kulbaan. I'm super scared. Yeah. Bye, pretty. Dito lang yan sa Negros. Ang ano yung Personal na iladal. Bandol na grela. Oran Last 1 minute. Last 1 minute ha. Aranon lang yan. Kailan dito sa ano? Tol, kaya mo na, tol. Hop. Mayo, gabango ato nga manok. Box! Talisayon ka ganun mga. Ano yung isa doon? Sayang at saka. Ayaw na gulo. Ako na. Kaya mayo. Aluhan nun. Yan. Okay, nice. Last 20 seconds. Bang. Okay, nice. Last 20. Bang. Good. Hop. 20. Bang. Good. Hop. Okay na. Okay na. Ayun ang yung laban, guys, kasi mas malaki talaga yung isa. Ano talaga, pag malaki yung kalaban mo, malugi ka Sabi talaga. mo doon sa video. Kasi, Pero yung manok ko, pinagmamalaki ko kasi dirasa to. Hybrid yan. Hyper. Sabing lakas. Kasi malakas lang talaga yung magaling na malakas din si Buyigit. Bahala na kayo kung sabi niya Buyigit na yung sa ano niya eh. Pero sabi ko sa'yo, Tol, magaling ka. Tsaka palitan mo yung pangalan mo kasi nanggigigil ako sa'yo. Buyigit yung pangalan eh. Dapat palitan yan. Kasi pag sumikat ka, dapat ano natin. Yan, Team Bisaya lang malakas, guys. Pinagmamalaki namin dito, Team Bisaya. Suportahan natin yung channel niya. Suportahan natin. Suportahan natin. Pero palitan pa yan yung pangalan niya kasi nanggigigil ako. Palitan mo talaga yan. kaya magsalita. Yan, shoutout si Boy Kidlat, Boy Kidlat at saka si Buyigit daw, pero next time palitan niya. Yan, grabe. Yan, grabe ka. Hype, Kon. Go. Iron Fist! Kita mo to! Grabe yung lakas ng kalaban ko pero kinaya ko kaya manda ka sa akin pag kung magharap na tayo na... Ilang round? Ha? Ilang round? 5 rounds! Gusto ko! Kahit ilang rounds gusto mo! Bigay ko sa'yo! Kaya... Buya Ragon, namanda ingat ka na. dyan. Training ka na! Magmukbang ka na lang, huwag ka nang mag-boxing. Bubugbugin lang kita. Okay. Kami...